Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anjas Trilaksono. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai penerapan Intelligent Transport System yang ada di beberapa negara. Di sini saya mengambil contoh yang pertama pada negara Korea Selatan, lalu yang kedua pada negara Taipei, dan yang ketiga negara Indonesia. Nah, yang pertama itu negara Taipei. Nah, sehubungan di sini lebih menjelaskan mengenai angkutan umum. Pada Intelligent Transport System di Taipei terdapat sistem Traffic Control Center, Taipei E-Bus System, dan Multiple Use of EasyCard. Yang pertama tadi kan ada Traffic Control System. Jadi ini merupakan pusat kontrol lalu lintas yang bertanggung jawab atas kontrol sinyal, baik itu pemantauan lalu lintas di persimpangan maupun pengumuman mengenai informasi lalu lintas. Tujuan dari Traffic Control Center ini untuk menyediakan layanan yang disesuaikan untuk memenuhi tuntutan yang berbeda berdasarkan serta mengembangkan informasi lalu lintas yang lebih nyaman dan mudah bagi masyarakat. Lalu yang kedua tadi Taipei E-Bus System, yaitu dia itu menyediakan layanan elektronik bus untuk meningkatkan manajemen armada. Jadi penumpang dapat mengakses informasi mengenai bus sewaktu-waktu yang dibutuhkan. Jadi mereka juga dapat mengakses elektronik bus ini informasinya dari ponsel maupun aplikasi, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan akan lebih meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Pada halte-halte bus di Taipei juga sudah terpasang GPS, sehingga penumpang dapat mengetahui halte yang telah dilewati maupun yang akan dilewati. Itu bisa berupa dengan sistem suara maupun dengan LED text. Lalu untuk yang ketiga, multiple use of EasyCard. Jadi EasyCard ini dapat membantu penumpang untuk menghemat waktu dan biaya dengan menggunakan alat pembayaran yang lebih praktis. Kartu sudah terintegrasi untuk pembayaran bus, MRT maupun tiket parkir. Jadi EasyCard ini di negara Taipei sudah dikombinasikan juga dengan kartu kredit, kartu pelajar, ponsel maupun kartu perusahaan. Jadi dengan menggunakan kartu kredit, kartu pelajar, ponsel maupun kartu perpustakaan itu sudah bisa untuk melakukan pembayaran bus, MRT maupun tiket parkir. Untuk lebih jelasnya, saya akan perlihatkan video mengenai Intelligent Transport System yang diterapkan di negara Taiwan ini. Intelligent Transportation System, or ITS, integrates advanced computer, information, electronic communications, and sensor technologies, and improves the connections among different transportation systems. By providing real-time traffic information, ITS enhances the safety, efficiency, and comfort of the transportation system, while minimizing the impact of traffic infrastructure on the environment. Since the launch of computerized traffic controls in the 1990s, the city government has gradually introduced various advanced technologies in hopes of optimizing Taipei's intelligent transportation system around the city. The intelligent transportation system already completed in
Taipei City Traffic Control Center was established in 1989 under the Traffic Engineering Office. This pioneering traffic control center in Taiwan takes charge of signal control at intersections, traffic monitoring, collection, and real-time announcement of traffic information. This system was the springboard for Taipei City to develop a more robust intelligent transportation system. The goal is to provide customized services to meet different demands, as well as developing more convenient and readily available traffic information to citizens. The ITS provides e-bus services, including bus stop displays, to enhance the management of the fleet and back-end management mechanisms. Passengers can access real-time bus information through the e-bus system or the 5284 I Love Bus Net. They can also download real-time information onto their mobile phones through the Instant Bus Info application, as to cut down waiting time and enjoy the conveniences of the intelligent transportation system. 即将抵达松山车站。 With GPS embedded in the bus stop name announcer, 松山农会 passengers are alerted of the stops that have been and will be passed by both the voice broadcast system and LED text display. 即将抵达松山农会。 The multifunctional Easy Card helps citizens save time and costs by using this more convenient payment tool. Functions integrated on this card includes payment for bus in the Great Taipei area, MRT, train, and parking tickets. Easy Card can also be combined with credit card, the student card, mobile phones, or a library card. Pedestrians' rights are also protected in Taipei City. The ITS is used in protecting the disadvantaged, including pedestrians, children, the elderly, and the disabled. The Traffic Engineering Office devised time countdown pedestrian signal, audible signal for visual disability, and guidance for the blind to enhance the safety and rights of pedestrians. Pedestrian interval are also devised along specific road sections in order to protect the rights of pedestrians. The ITS also provides effective parking solutions. Citizens can look up locations of parking lots in advance by consulting the Taipei Parking Information System on the Internet. They can also check the locations and number of spaces while on their way by reading the parking information guidance billboards alongside the roads or by dialing 55145 from their mobile phones. 目前离您最近的停车场为市民大道敦沿段，地址敦化南路延吉。 Information guidance services are provided within parking lots to help drivers cut down time searching for vacant spaces. During typhoon seasons, drivers would be notified of closing of water gates in text messages so that they can ensure the safety of their cars. Parking fees can be paid along with telephone bills so that drivers may avoid problems arisen from missing or overdue parking bills. Energy conservation and carbon reduction have been made a priority in Taipei City's transportation development. Cycling is both energy-saving and pollution-free, while being a great exercise. Taipei City is now setting up more bicycle rental booths, providing the last-mile service to complement the mass transportation network. In the future, city area and riverside bicycle lanes will be connected, so as to accommodate citizens with their leisure and commuting needs.
是您好，请问编号。 Taipei has the nation's densest rehabilitation bus services. Disabled citizens can make reservations via phone calls, fax, or on the internet. Advanced GPS technology is used to enable effective management and dispatching of the fleet in order to enhance the efficiency and safety of transportation. Through communication technologies, the ITS provides citizens with access to traffic information anywhere and anytime, which facilitates advanced schedule planning and choice of transportation mode. The Department of Transportation has integrated various real-time information mechanisms on customized guidance system, the Taipei City ATIS web. In addition to updates on traffic conditions in the city, its service is also extended to cover the railway, the high-speed rail, the scheduled bus services, flights and national highway travel planning, putting all forms of transportation into a complete robust network. The Integrated Parking Guidance Information Service will be supplemented with email traffic notice to provide further customized and personalized services. Lalu untuk yang kedua itu negara Korea. Tidak jauh berbeda dengan Taiwan tadi atau Taipei. Negara Korea ini juga memiliki ITS yang baik. Bahkan Intelligent Transport System yang ada di Korea ini merupakan salah satu Intelligent Transport System yang terbaik di dunia saat ini. Salah satu sistemnya itu ada BIS atau Bus Information System, atau bisa juga disebut dengan BMS atau dengan Bus Management System. Jadi sistem ini memberikan informasi mengenai bus, perjalanan bus, yang semua informasi sudah dikendalikan di pusat informasi lalu lintas. Jadi pengguna memungkinkan untuk membuka informasi tersebut melalui ponsel mereka dan atau di halte. Informasi yang disampaikan itu mengenai rute bus, kedatangan bus, interval bus maupun waktu kedatangan bus terakhir itu dapat diakses. Nah, di sini di terminal atau halte sendiri itu untuk informasinya bisa berupa dengan LED maupun LCD. Kemudian untuk mengaksesnya itu bisa digunakan dengan internet, lalu ada smartphone maupun GPS. Kemudian ini area servisnya, area pelayanan dari BIS ini. Lalu untuk yang kedua itu ada EFC atau Electronic Fare Collection and Card. Nah, di sini untuk kartu transportasi dia sudah memiliki semua sistem pembayaran angkutan umum yang sudah saling terintegrasi satu sama lain. Jadi para penumpang itu dapat menikmati layanan yang sangat nyaman, dan perusahaan transportasi pun dapat menjalankan sistem manajemen dengan efisien. Jadi hanya dengan satu kartu itu sudah dapat untuk digunakan semua angkutan umum nasional yang ada di Korea, seperti bus, busway, taksi maupun kereta api. Untuk lebih lengkapnya mengenai Intelligent Transport System yang ada di Korea, mari kita lihat video berikut. As society develops, the roads become more crowded and cars grow in number. There are numerous variables and unforeseeable situations hiding on the unlimited amount of roads.
Even so, the many cars of Korea race towards their destinations like water flowing. This is thanks to the Smart Traffic System ITS. ITS in Korea. ITS is a traffic system which combines many transport systems and traffic facilities with high technology and information to increase the efficiency and safety of the road and then to operate and manage it scientifically. After an explosive increase in cars after a fast economic growth, in 1993, ITS was in the stage of reviewing for introduction in order to maximize the traffic infrastructure's efficiency. In 1998, the Seoul World ITS Congress was hosted in Korea, and pilot projects were carried out. And from then on, major establishments were made, and as of now, Korea is applying ITS to all its expressways 100%. As a result, the average speed has increased by 15 to 20%, and fuel consumption and gas emission has decreased. Also, various industries using the sharing of information have been introduced. Korea's ITS is being applied to an abundance of areas such as the running of cars, fee payments, speed control, and parking. BIS, Bus Information System. The Bus Info System collects the location information of buses, processes and transmits said information at the Traffic Info Center, and then makes it possible for the users to check such information through mobile and at bus stops in real time. Info on bus run routes, current locations, arrival times, bus interval times, and last arrival times can be distributed, increasing the satisfaction of the users and vitalizing public transport. AFC, Automatic Fare Collection. The transport card has all public transport payment systems integrated and related info sent to a pre-arranged traffic integration card company, where the profit is divided into respective public transport companies. The users can enjoy a highly convenient service, and the transportation company can run an efficient management system. As of now, Korea is running a one-card all-pass service in which the nation's buses, subways, taxis, and trains are all integrated. FTMS, Freeway Traffic Management Systems. FTMS collects various info from the expressways using vehicle detection sensors, CCTVs, DSRC, and VDS, reprocesses said info at the Traffic Info Center, and distributes info through electronic displays, navigation, traffic broadcasting, and smartphones. ETCS, Electronic Toll Collection System. ETCS is a system in which the terminal inside the car and the transponder by the roadside use radio communications in order to pay the toll fee without the car having to halt. Through this, the payment process can be accelerated and the traffic jams which occur at toll gates can be reduced. As of now, the usage of the high-pass system is at 71%, and the CO2 which is reduced through high-pass is akin to planting 2 million pine trees per year. ATES, Automatic Traffic Enforcement System. The automatic enforcement system uses the sensor on the road to sense and film unlawful cars and then send related information to the Traffic Info Center. Said info is sent to the police stations and bills are released. PIS, Parking Information System. The Parking Information System uses various sensors in finding out the parking lot situation in real time and sends all information to the Traffic Info Center. The Traffic Info Center reprocesses this and allows the users to select closer parking lots. NTIC, National Traffic Information Center. In Korea, 66 traffic info centers are being run, which find out various info related to the road, and all info collected here are gathered at the National Traffic Info Center and reprocessed,
assisting the government central organizations, private enterprises, and people to use the road more efficiently. CITS, Cooperative ITS. Now, Korea is preparing for the future of ITS. With the use of the CITS system, which provides to the drivers in real time nearby road situations, abrupt stops, or danger information such as falling objects, there will be a huge decrease in traffic accidents and social costs will also be reduced considerably. Additionally, autonomous vehicles can be linked to the road infrastructure, and a cooperative automated driving highway system project, in which safe and efficient driving can be done, is also being carried forward. Korea has been leading the way in sharing the Korean ITS establishment experience with more countries, and has exported ITS technology to 37 nations from 2006 to now. Success was made especially through the implementing of the traffic management system in Azerbaijan Baku City in 2008, bus information and traffic card system in Colombia's Bogotá City in 2011, and an e-ticketing system which operates the traffic card system for all public transport in Athens, Greece in 2014. Korea will supply high-tech ITS to more nations in Southeast Asia and Central and South America, reducing social costs and increasing traffic competitiveness. Traffic jamless roads and convenient public transport. Pleasant, happy driving, and above all, safe drivers. Korea, the global leader of ITS, makes a high-tech traffic environment possible. Best partner for your better transport. ITS in Korea. Untuk yang ketiga, yaitu negara Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri juga sudah memiliki intelligent transport system. Contohnya di kota Surabaya, saat ini sudah memiliki intelligent transport system yang dikenal atau dinamakan SITS atau Surabaya Intelligent Transport System. Jadi hampir semua persimpangan atau jalan yang ada di Surabaya itu terpasang kamera CCTV atau kamera pemantau yang itu bisa dipantau selama non-stop 24 jam di pusat kontrolnya. Jadi Surabaya ini kan sebagai smart city itu telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki layanan publik sendiri yang ada di Surabaya. Di seluruh informasi mengenai lalu lintas itu dikendalikan di kantor SITS itu sendiri. Berikut mengenai video SITS yang ada di Surabaya. Indonesia Road Safety Award atau IRSA adalah program penghargaan terhadap kota dan kabupaten terbaik dalam hal penerapan program-program keselamatan jalan. Tahun ini, Kota Surabaya menjadi tuan rumah sharing session dan penjurian IRSA pada tahun 2018 yang diikuti kurang lebih dari 23 kota dan kabupaten se-Indonesia. Di mana pada tahun 2017, Kota Surabaya telah berhasil menjadi juara umum dalam kategori Excellent City yang merupakan kategori tertinggi pada penyelenggaraan IRSA, serta mendapatkan penghargaan khusus sebagai kota terbaik dalam upaya menurunkan rata-rata angka kecepatan kendaraan. Beragam upaya dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan kota aman dan nyaman, khususnya dalam bidang keselamatan jalan, antara lain: pilar pertama, manajemen keselamatan jalan atau safer management. Kota Surabaya sebagai smart city telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki pelayanan publik, yaitu pengembangan sistem informasi terpadu di Kota Surabaya yang berkolaborasi dengan beberapa instansi di Command Center 112 untuk pelayanan tanggap darurat.
Surabaya Intelligent Transport System atau ICTS sebagai pusat kendali informasi lalu lintas di kota Surabaya. Sosialisasi dan penyediaan data profil jumlah kendaraan, penduduk, dan panjang jalan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya atau Bapeko. Penerapan parkir on-street menjadi off-street dengan menyediakan gedung park and ride. Penerapan transport demand management berupa parkir zona. Pembayaran parkir meter dengan menggunakan kartu uang elektronik. Solar cell pada traffic light dan warning light. Penyediaan transportasi untuk pelajar berupa bus sekolah dan Surabaya Bus untuk masyarakat. Pilar kedua, jalan yang berkeselamatan atau safer road. Pemkot Surabaya secara berkala melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Penambahan penunjang keselamatan jalan berupa rambu lalu lintas. Peningkatan penyediaan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar yang luas dan nyaman sehingga keselamatan pejalan kaki lebih terjamin. JPO yang dilengkapi dengan lift, board ubin ramah difabel, serta tersedianya jalur sepeda di sepanjang jalan. Pilar ketiga, kendaraan yang berkeselamatan atau safer vehicle. Disub Surabaya melakukan beberapa program mengenai peningkatan kendaraan berkeselamatan berupa pengawasan layak jalan kendaraan, pengendalian pencemaran udara melalui uji emisi gas buang kendaraan, pengujian kendaraan bermotor. Pilar keempat, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan atau safer user. Penerapan tilang by CCTV yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pembinaan keselamatan lalu lintas kepada pelajar, masyarakat, dan pengemudi. Kampanye keselamatan lalu lintas dan lomba keselamatan lalu lintas. Penertiban dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Pilar kelima, penanganan pra dan pasca kecelakaan atau pre and post crash response. Posko terpadu yang merupakan gabungan dari Disub, Limnas, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menangani kejadian darurat. Semangat dari program IRSA adalah untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar terus bekerja keras menerapkan pilar-pilar keselamatan jalan di lingkungan pemerintahannya. Selamat berkompetisi untuk kota dan kabupaten yang bertanding, jadikan keselamatan berlalu lintas sebagai budaya kita. Nah, itu tadi video mengenai Surabaya Intelligent Transport System. Untuk kota lain seperti Jakarta juga sudah melakukan hal serupa. Ini di sini di Jakarta sendiri memiliki sistem yang dinamakan dengan Jaklingko. Jadi Jaklingko ini sudah terintegrasi dengan berbagai angkutan umum yang ada di Jakarta, baik integrasi rutenya, manajemennya maupun pembayarannya. Sistem pembayaran yang terintegrasi yaitu hanya dengan satu kartu Jaklingko ini. Itu kartu ini bisa digunakan untuk armada angkutan bus kecil atau mikrotrans. Lalu untuk di sini ada Transjakarta, MRT dan KRL. Sebenarnya di Indonesia itu tidak hanya dua kota tadi yang sudah disebutkan yang sudah mulai menerapkan Intelligent Transport System. Banyak kota-kota yang sudah memulai untuk merancang maupun menerapkan ITS itu sendiri. Nah, di sini diharapkan Indonesia itu dapat memiliki sistem intelligent transport system yang baik sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang tentunya angkutan umum itu sendiri dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Jadi itu tadi yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.